दानिश कुतुब में खुश आमदीद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद आप सोच में पड़ गए हों कि जो वो कह रहे थे असल में उसका मतलब कुछ और ही था? हम सबके साथ ऐसा होता है। तो आज हम पैट्रिक किंग के काम की रोशनी में इंसानी रवैये को डिकोड करने के राजों से पर्दा उठाएंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने मुशाहिदे को एक ऐसी ज़बरदस्त महारत में बदल सकते हैं जो हमारे ताल्लुकात और फैसलों दोनों को बेहतर बना दे। तो आइए देखते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसा होगा। हम शुरुआत करेंगे उन चैलेंजेस से जो लोगों को समझने में पेश आते हैं। फिर हम इंसान के हर काम के पीछे छुपी क्यों को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जिस्म की ज़बान यानी नॉन वर्बल क्यूज़ पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि रवैयों के पैटर्न्स कैसे शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। और आखिर में इन सारी महारतों को इस्तेमाल करते हुए सच और झूठ में फ़र्क करना सीखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सीखें कि दूसरों को कैसे पढ़ा जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर हमारी अपनी सोच ही हमें धोखा दे देती है। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनमें हम तकरीबन सभी फंस जाते हैं और यही हमें सही नतीजा निकालने से रोकती हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो दूसरों का किरदार भांपने में बड़े माहिर हैं, लेकिन सच पूछें तो हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। हम इशारों को गलत समझते हैं, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को फैसले पर हावी कर देते हैं और इतनी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंच जाते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। असल मसला ये है कि हम जो देखते हैं उसे अपने तास्सुबात के फिल्टर से गुजार कर देखते हैं। तो फिर सही अंदाज़ा लगाया कैसे जाए? देखें, इस स्लाइड में वो 4 बुनियादी उसूल हैं जो हमें गलतियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले एक बेस लाइन कायम करना, यानी ये जानना कि कोई शख्स नॉर्मल हालात में कैसा बर्ताव करता है। दूसरा, किसी एक इशारे पर नहीं बल्कि रवैयों के पैटर्न्स और क्लस्टर्स पर ध्यान देना। तीसरा, सियाक और सबाक को समझना कि ये सब कुछ किस सूरत हाल में हो रहा है। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, अपने तास्सुबात पर सवाल उठाना कि कहीं हमारी अपनी सोच ही तो हमारे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब जबकि हमने ये जान लिया है कि किन गलतियों से बचना है, आइए अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और इन बुनियादी ताकतों को समझते हैं जो इंसान के हर अमल के पीछे काम कर रही होती हैं। याद रखें, हर रवैये की कोई ना कोई वजह होती है और इस वजह को समझना ही असल कामयाबी है। देखें, इंसानी आमाल बस ऐसे ही नहीं हो जाते। इनके पीछे कुछ बहुत ताकतवर अंदरूनी मुहर्रिकात होते हैं, जैसे कि खुशी हासिल करने और तकलीफ से बचने की हमारी फितरी ख्वाहिश, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का निज़ाम जिसे मैस्लो ने बयान किया, अपनी इज़्ज़त नफ्स या ईगो को बचाने की कोशिश, और हमारी वो लाशऊरी ख्वाहिशात जिनका हमें खुद भी ठीक से अंदाज़ा नहीं होता। ये उसूल समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान फितरी तौर पर तकलीफ से बचना और खुशी हासिल करना चाहता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी मुमकिना खुशी को पाने की ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा किसी मुमकिना तकलीफ का खौफ हमारे फैसलों पर असर करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसी नौकरी से चिपके रहते हैं जहां वो बिल्कुल खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी का खौफ नई नौकरी की तलाश की खुशी से ज़्यादा बड़ा होता है। ये दर्जाबंदी बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है कि लोगों के काम और तरजीहात कैसे बदलती हैं। अगर किसी की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात जैसे खाना पीना ही पूरी नहीं हो रही, तो वो इज़्ज़त या ज़िंदगी के मकसद जैसी बातों पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसका सारा रवैया अपनी पहली ज़रूरत को पूरा करने के गिर्द ही घूमेगा। किसी के रवैये को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो इस वक्त ज़रूरियात की किस सीढ़ी पर खड़ा है। अब तक हमने अंदरूनी मुहर्रिकात की बात की। अब हम उन बैरूनी इशारों की तरफ आते हैं जो अक्सर वो सच बोल जाते हैं जिसे हमारे अल्फाज छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये है जिस्म की ज़बान, यानी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये अदद वाकई हैरान कौन है। रिसर्च बताती है कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा अल्फाज पर होता है, बाकी का 93% नॉन वर्बल होता है, जिसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% आवाज़ का लहजा है। मतलब ये कि अगर हम सिर्फ अल्फाज सुन रहे हैं तो हम पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जान पा रहे हैं। ये स्लाइड एक तरह से अमली गाइड है। यहाँ पुरएतमाद और घबराए हुए रवैयों का फ़र्क साफ नज़र आता है। एक पुरएतमाद शख्स सीधा बैठता है, जबकि एक घबराया हुआ शख्स खुद को सुकेड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह खुले बाजू कबूलियत की अलामत है, जबकि सीने पर बंधे बाजू अक्सर दिफाई या गैर मुतफ़िक होने का इशारा देते हैं। इन इशारों को हमेशा अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए।
مائکرو ایکسپریشنز یعنی چہرے کے وہ لمحاتی تاثرات جو غیر ارادی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ کسی کے حقیقی جذبات کی کھڑکی کی طرح ہیں۔ یہ اتنی تیزی سے آتے اور جاتے ہیں کہ ان پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر حقارت کی ایک جھلک آئے تو یہ اس کے اصل جذبات کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ انفرادی اشاروں کو سمجھنا ایک بہت اہم قدم ہے، لیکن اصل مہارت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان اشاروں اور رویوں کے مستقل پیٹرنز کو پہچانا جائے، کیونکہ یہی پیٹرنز مل کر کسی کی شخصیت بناتے ہیں اور ہمیں اس کے مستقبل کے رویے کا اندازہ لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ پیٹرک کنگ کا یہ قول اس خیال کو بہت بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ شخصیت کوئی پراسرار چیز نہیں بلکہ یہ ان رویوں کا مجموعہ ہے جو کوئی شخص بار بار دہراتا ہے۔ اگر کوئی شخص لگاتار وعدے توڑتا ہے تو اس کی شخصیت کا ایک پیٹرن یہ ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے الفاظ اور اعمال میں فرق نظر آئے تو ہمیشہ اعمال پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہہ تو کچھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ مستقل طور پر جو کرتے ہیں وہی ان کی اصل حقیقت اور ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ اعمال کا پیٹرن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اب ہم ان تمام مہارتوں کے سب سے دلچسپ استعمال کی طرف آتے ہیں، جھوٹ کا پتہ لگانا۔ لیکن اس کا مقصد کسی کو پکڑنا نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں سچ خود بخود سامنے آ جائے۔ دیکھیں، اس کا طریقہ الزام لگانا نہیں بلکہ بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ کھلے سوالات سے شروع کریں تاکہ دوسرا شخص دفاعی نہ ہو، پھر ایسی تفصیلات پوچھیں جن کی اس نے تیاری نہ کی ہو۔ جھوٹ بولنے میں بہت ذہنی توانائی لگتی ہے اور غیر متوقع سوالات سے کہانی میں جھول نظر آنے لگتے ہیں۔ تیسرا قدم بڑا دلچسپ ہے، ان کی کہی ہوئی بات کو تھوڑا غلط دہرا کر دیکھیں۔ ایک سچا شخص فوراً اپنی بات ٹھیک کرے گا، جبکہ جھوٹا شخص شاید اس پر دھیان نہ دے کیونکہ وہ تو ایک رٹی رٹائی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہت بڑا راز بتاتی ہے۔ سچ بولنے والے لوگ واقعہ یاد رکھتے ہیں جو اکثر تھوڑا بے ترتیب ہوتا ہے، اس میں چھوٹی موٹی تفصیلات کی کمی ہو سکتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والے ایک اسکرپٹ یاد رکھتے ہیں جو اکثر حد سے زیادہ مکمل اور ترتیب وار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک حقیقی یادداشت کبھی بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ جھوٹ پکڑتے ہوئے کبھی بھی کسی ایک نشانی پر انحصار نہ کریں بلکہ ان نشانیوں کے ایک مجموعے یعنی کلسٹر کو تلاش کریں، جیسے رویے میں اچانک تبدیلی آ جانا، ضرورت سے زیادہ صفائیاں پیش کرنا، یا جب جسم کی زبان الفاظ کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔ جب ان میں سے کئی نشانیاں ایک ساتھ نظر آئیں تب یہ ایک مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ آخری سوال ہمیں اپنے مقصد پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہمارا مقصد دوسروں کو غلط ثابت کرنا ہے یا انہیں بہتر طور پر سمجھنا ہے؟ مؤثر مشاہدے کا اصل مقصد لوگوں کو پکڑنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک گہری اور سچی سطح پر جڑنے کے لیے ہمدردی اور وضاحت پیدا کرنا ہے۔ جب ہم لوگوں کے رویے کے پیچھے کی وجہ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم غصے یا مایوسی کے بجائے زیادہ ہمدردی اور سمجھداری سے جواب دے پاتے ہیں۔ یہ مہارت ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے، جس سے ہمارے تعلقات مزید مضبوط اور بامانی بنتے ہیں۔ آپ کی حمایت ہمیں اس طرح کے مزید معلوماتی تجزیے بنانے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم سب مل کر سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔